ano mo ako? Ba't parang minamalit mo yung fold na sinabi ko? Meron na ngayon, no? Mema ka. Dito mag-ano tayo dito, guys. Dito tayo. Ang ganda nung skin ni, ano? Chun-Li. Ayun o, ginagawa dito. Nag-retre, guys. Huwag niyo retre yan. Pag ano na lang. Pagka kumalahati na. Ganda ng skin. Gago, galit. Hindi nagalit. Nagalit yung ano, pinlagerang kami. Ang bilis naman maka-red nun. Kala ko kaya ko pang kunin yung sa lagubang. Tama pa ba item nakalagay dito sa akin? Oh, ang bilis ng kadya ngayon, tol. Okay, okay. Ito na ba? Ito na ba yung makakasabay sa amin, tol? Pangit yung early namin, ha? Tara, turtle. Sauce! Ano yun? Hina ng kalaban. Lagi na yun. Okay lang, tol. Okay lang, tol. Huwag kang ma-down. Okay lang, nakuha mo yan. Parang kumunat yung mga mobs. O, imahinasyon ko lang yan, tol. Aray ko. Kalkulado eh, no? Seryoso ba, guys? Nahihirapan kayo dito, guys? Parang madali lang naman, tol. Mag-Mobile Legends. Ba't madaming nababad trip, tol? Understood. Pwede ka na parang pwede pa nga eh, no? Pwede pa to, tol. Magta-tank Guinevere pala ako. Tank Guinevere pala nakaayos sa akin. Yeah, pwede na yan para madaming ano, talon-talon.
Kunyari babak. Kunyari babak, tol. Sabay pasok ulit. Launch attack. Good game. Good game. An ally has slain the turtle. Bagong bilis. Kahit mabilis ka, tol. Wala yan sa Guinevere ko. Your team destroyed the turret tanking. Ult is ready. Gago. Dami. Dami dayo. Paps, alis na raw si Sanji sa TLPH. Di alis yan, tol. Request backup. Request backup. Asim maglaro ya, wala pang ligo kasi, tol eh. Uy, naku. Wala ko nakuha. Bakit ganon? 2K gold lead lang? Kanina pa kami, Kanina pa kami lamang sa mapa. Killing spree. Killing spree. An ally has been slain. Wait for me. Wait for me. Solo kill. Request backup. Request backup. Bye-bye. Your team destroyed a turret. Launch attack. Break the code! Ult is not ready. An enemy has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Diretso, Lord. Sheesh! Kala ko pakito. Kailan pa naging pakito yan, tol? Baka kaka-injector mo yan, tol, Kailan pa naging pakito yan? Layo. Our turret is under attack. Niloko mo ako, Team destroyed a turret. Mega kill. Ult is not ready. Parang pangit naman ang build ko. Backup. Ayoko mag-calamity. Nakatank na ako eh. Ano ba magandang item dito? Queen's Wings. Para doble jump. Not ready. Request backup. Follow Lord. Oo nga, may Lord tayo guys. Kinig tayo kay Coach para Coach MTB yan guys Ally has been slain. Gogi. 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 Guys, comment nyo naman kayo sa live ni Coach MTB sa Red Up. Pwede pa ba ako dyan? Aurora? Aurora Wise? Ay no. Ay, nasa squad na ako. Madali nyo na akong kunin. Hindi na ako lilipat ng squad. Nasa squad na ako guys, oh.
Gago, tumalon. Di na ako lilipat, squad. Di ginaya ng tiletol. Gago yung sakit. An enemy has been slain. Balita ko, kinukuha ka na sa TNC Pops. Yun lang. Hello kay Madam Nikki. Good evening. Huwag naman sa TNC, tol. Gusto ko yung top 3 naman, tol, para pag mamaya sa TNC, masisi pa ako, tol, eh. Build tayo blade armor. Is not ready. Losable to, guys, ha. Our turret has been destroyed. A turret. Launch attack. Dali mo. Launch attack. Antay lang tayo ng, ano, guys, ng set by Coach MTB. Request backup. Our turret has been destroyed. Uy, yung lali mo, boss. Gagi, ako pala malalim, tol. Enemy. Wow! Legit, piso? Enemy has been slain. Totoo? Piso? Let's get the turtle. Tanking. Putik. Record baligawan muna ang magulang kaysa sa anak. By the way, 5 years na kami ng nanay niya. Nag-comment kasi yun eh. An enemy has Namatay tuloy ako, tol. Walang comment yan. ally has slain Lord. Kunin ka na raw ng Twisted Minds. Wala, kompleto na Twisted Minds, tol eh. Initiate retreat. Bilis ng oras sa ML, tol, oh. 1 hour na agad yun. Try nyo ganyan, live. 1 hour. Tambay kayo sa live ko, guys. Pag ibang game. Gogo, nag-dash in. You have slain an enemy. Superb tanking. Request backup. Our inhibitor turret is under attack. Uli, oh, Eudora. Wah. Wah. Our inhibitor turret is under attack. Team destroyed the turret. Gago. You have been slain. Kala ko maganda. Hindi nakasabay sa akin yung ano to la. Guys, sa ano yan, no? Sa Anabian, tingin nyo. Tingin nyo sa Anabian, guys. Pili ka sa Anabian, guys, eh. Shut down. Request backup. Ay, sa akin ba yun? Ano dream team gusto mo? Dream team ko. Edward. Haji. Oeb. O may Venus Wise. Pero sa Hawk. Sa Hawk, no? Guys, gusto nyo ba yun? 5 kami sa Hawk. Gagi. May kumokontrol ng phone ko. Ano yun? Buhay ka doon, coach. Parang natanga ako. Parang may ibang kumokontrol ng phone ko. Launch attack.
Makapag-lord to. Let's get the turtle. Superb control. Gago sa bayan. Gago sa bayan, patay. Our turret is under attack. Request backup. Gagi. Sayang. Yun lang. Francine. Yun lang. Francine. Sa iyon tol ah. Hanabi sa iyon tol. Our turret is under attack. Ito na, nahirapan na tayo guys. Ito na pala yung Mobile Legends. Mahirap pala. Our turret is under attack. Ayo nga, buy and sell nga ako. Buy and sell. Initiate retreat. Our turret is under attack. Has been destroyed. Easy dep to, easy dep. Naka ano tayo. Eh no, tingin kay Coach MTB. Launch attack. Tingin kay Coach. Our inhibitor turret is under attack. Superb control. Gogi, disaster. Ano yan? Ally has been slain. Sige, okay na yun. Dep lang. Initiate retreat. Inhibitor turret is under attack. Eh. Ayun top! Request backup. Gagi yung top! Hindi ko nakita. Defeat. Yun lang, defeat. Malas talaga si Chun-Li, guys. Hindi rin to nananalo eh. Sa ano eh. Uy, yung ongos. Ongos! Ongos! May performance task, ang galing. Gusto ko yung mga ganun, may